100 ming deydi. Bayladın mı? Baylaptır. Mına Baykem tekşerdik mına Baykem. Bayke eti qanday bolat? Ortadan öydöbü je ortago? Ortadan öydü. Ortadan öydü. 100 mingge tura ele? Yok. Ылдыйраак boş керек e? Et negizi kımmat bolup atat. 570, 580. 580. Kança bolat dep ойлойсуң ушуну? Kança 100 деп туруп атпайбы эсич? Где-то 90. 90, 90. Макул, рахмат байке. Мына ушундай. Ассаламу алейкум, урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү, жылкы күйөрмандары. Саламатсыздарбы? Мынакей Чүй облусу Сокулук району Сокулук мал базары. Жылкы базары тартып көргөзөлү. Анда биз менен болуңуздар. Не эйланды? Оп, бисмилла. Мына кеттик, аттарды көрсөтүп берейинчи туугандар. Реклама үчүн номерлер 707 388 350. Кайрылыңыздар. Каналды колдоп көрүңүздөр. Туугандар, 4 видео болду окшойт. Чарчап да калдык. Ат канча экен тууган? 800. Жашы кандай? 5 жаш. Улагы үйүрү барбы? Бардыгы бар экен. Номер айтабызбы онлайн? 0707 артынан көрсөтөйүнчү. 166 066. Бою канча чыгат тууган? 173 чоң ат экен. Такаллап коюптур, жаңы. Çalыңыздар, байланышыңыздар. Мына бuyakta Алман аба турат аттын үстүндө. Ассаламу алейкум. Кандай Салман аба? Ден соолугуңуз жакшыбы? Иштериңиз канча сурап атасыз бул атка? 300 миң. Жашычы? 4 асы. Бою канча чыгып калат? 1.65. Мынакей. Бастырыңызчы. Ушул Алман абамда да жакшы аттар болот. Номерин сурап берейин. Дагы канча ат бар бүгүн? Daha biri var ha? Номер de айтып koyunuz. 0702 87 56 56. Daça su he? Daça suda turat. Çalыңızlar mına. Ulak bolu atağı? Bolu atat ha? Daça su. Ulağı var mı bunun? Көп салын эле экен. Акырындык менен үйрөтүп аласыздар. Рахмат. Үйрү бирок жакшы. Үйрү жакшы дейт мынакей. Үйрү жүрүп келди. Улун иштебейт бекен? Жакшы экен анда. Çalıp байланышыңыздар. 300 дедизби? 300 миң сом. Түшүрүп берсе керек. Түшүрүп бересиз, Ооба дейт. О жерде канча булат? Жанатан бери опко туруп мени тебелеп кетейин деп атасың. 350? Жашычы? Жашы 5 жашпы? 5 жаш. Жаш экен анда, мунун. Бою канча чыгат? Бою 1.60-тан өйдө. 1.60-тан өйдө экен. 1.65-тен. 1.65-тен. Нары бери бастырчы. Жакшы ат экен бирок, Номериң айтып коян кел. 0505 180 мен өйдөдөн тартып атам. 405 350 баасы. Мен өйдөдөн тартып атам. Эми болот, каякта болот ат? Полтавка, Кара Балта. Полтавкада болот экен, Жайлы районунда. Çalыңыздар. Улагы үйрү бар. Бардыгы бар экен, мына. Сиберди. Мына аттары. Мына аттар, достор, аттарды тартып көрсөттүк эми. Анча-мынча жылкылардан да көрсөтөлү. Опко турат, опко. Оппа. Көрүңүздөр, тамаша кылалычы. Мына Байкемин атын сурайлычы. Байке канча ат? 250. Улагы барбы? Канча жаш? 4 жаш. Жазга 5 жаш болобу? Боючу? 1.55. Онлайн сатасызбы? Онлайн? Айтыңыз номер. 702 05 91 19 момундай болгон ат экен. Артынан көрсөтүп коюн. Мына сооруларын көрүңүз. Бүгүн ишемби күнгө. Жылкы базар. Тайлардан көрсөтөлү. Мындай тайлардан. Кичине. O taylar kançadan eken Baykелер? Кайерге орай. Kimdiki? Esi yok bu. Birinci otko hoca tuvalet Kana. Kançada? Yo, özün tartmayız. Bayke kandayız? Kançadan kançaga çeyin? 40'dan 60'ga çeyin. 40 mingden 60 mingge çeyin. Onday taylar var eken mana. Gileygen taylar. Mana. Gileygen deydi. 40'dan 60 mingge çeyin. O çılada turgan semiz. Kança eken? Baykem karab atады акырын, этин көрүп атат тугандар мына. Баасын сурайлы. Канча бул?
100 ming deydi. Bayladın mı? Baylaptır. Mına baykem tekşerdik mına baykem. Bayke eti qanday bo'ladi? O'rtadan öydöbü je o'rtağı? Ortadan öydü. O'rtadan öydö. 100 mingga turalabı? Yok. Ылдыйраак boş керек, Et negizi qimmat болуп атат. 570, 580. 580. Qancha bo'ladi deb o'ylaysan shuni? Qancha 100 deb turib atpay esiz? Где-то 90. 90, 90. Ma'qul, rahmat bayke. Mana shunda. Ovada. Don qabar. O tay qancha ekan? 60. Yaxshi baykem telefon so'rashadi. 60 deydi. Erkekmi? Erkek. Mo'chi mo'g'u? 100, 1,5 yoshmi? 1,5 yoshlik 100 ming deydi mana. Dostlar, aldını qarab ketdik dağı. Ko'rsataver. At qancha ekan bayke? Be atpı. Basını ayt qo'y. 160. 160 ming so'rab atadi bayke. Ko'ringizlar. Soda bo'ldi bayke? 140 ver. 140 ga berib edingiz, Rahmat. 140 ga berilibdir mana. O yoqda ko'k bor ekan, o'ta biik, bo'ylu. Esine ma'lumot alalı. Gözü kichinaroq ekan. Bayke qancha ekan ko'kning bas? 250. Ayg'irmi? 250 deydi. Ko'zi bireme o. Ko'zing ne olgan? Ko'rbaymi? Aldırıp alıptır, 250 ekan. Bunda taylarınız qanchadan bayke? 75. Rahmat. 75 den ekan. Mana taylar. Gözünü aldırıp alıptır, 250 deydi. Öte çoğun bey ekan. At ekan. Ayg'ir. Manaki. Moğollar qanchadan ekan 1,5 yoshliklar? 95 lira. 95 den so'rayaptir. Turganimiz. 95 den deydi. Жалган сөйлөп не кереги бар дейт. Туура, базарда чынын айтыш керек. Ургач экен. Ургач тайыңыз канча? 100 lira atабыз. 100. Жакшы. Сиз канча берип койдуңуз? 80. Жакшы. Макул, рахмат. 100 сурап аттыр байкем. Аларман 80 бердим дейт. Мына канчадан экөө? Бааларын айтып кой. 120 байталбы? Беби? Байтал. 120 экен мына. Байтал. 120 deydi dostlar, atты aralap жүрүштө кыйын. Тугандар, сиздер каналды колдоп, видеого лайк басканды унутпаңыздар. Могу бейлер кимдики экен, семиз? Билбейсизби? Ээлери жокпу? 180 деп аттыр, 180 деп атты, ээси жок экен, ээлери. Тайлар көп экен бүгүн. Могу бир туган көп тайларды кармап турат. Көрөлүчү. Туган тайларыңыз канчадан тайларыңыз? 65. Erkek urgaççı? Бар urgaç eкен. Бул сатылдыбы? 63 eкен мына. Urgaç taylar. Tay көп кирип тур го бүгүн. Ана тартып кетти байке. Кайсыны? Канчадан бээлериң? Арзан болгондо канча? Көк. Кимики бул өзү? Баазын айтып кой. Жок дегенде. 150? 150. Бул эркек ургачы? Беби. Бул малдыкабы? Maldık 150 deydi. 3 yaş ki. Kayaqtın жылқысы? Çüy. Nomer айтсаң да болады онлайн. Мындай сатасың ба? Айтасың ба? Ana balası aga. 555 09 07 39. 39. Бұл да сағарайбы? Көк. Мұның бұ? Түшінікті. Мұның баласы еркек бұрғачы бұл? Еркек. Оша көрініп тұрады. Сөйікті ол. Мұның қанша? 95 eкен. Бүтімді келішкен екен. Оның баласы екен. Şu номерге қайылсаңыздар болады. Артында чарда екен, чар екен. Чөкар. Скидка болады, жігіттер. Мына чалыңыздар. Чөкар атқа қойылған екен. Жақсы. Майке қандай? Қанша тай? Тай var. 73 de otam. 73 еркек тай? Ova. 73. Қаншаға сода болды? Soda 68 verişti. 68'ge бербедіңіз, Мақұл байке, содаңызды берсін. Жақсы, тартып атабыз байке. Тартып атабыз, ұрышқандарға қарабастан. Қаншадан туған мұғын бағалары? Айтып қойыңыздаршы, бағ. 85-тен екен, рахмат. Екеуін тең 85-тен сұрап атасыз, қашқалар екен, жерде қашқа. 85-тен дейді. Достар, мұны яқта тайлар бар екен. Мұғы қара тай кімдік екен? Сіздікі бе? Қандайсыз? Қаншадан сұрап атасыз? Бұл Россия о? Россия. Ошо көрініп тұрады.
Жаш ekan-a? 150? Kulunda. Qulun ekan, 150 ekan. Jarmay bu kaldı gelene. Kelganda? Ha. O 75. Bul 75. Bul da Rossiyadan kelgan. Jo bu nesneyle. Ha, o'z ustiki, Bishkekski. 75. Shular kela boshmi? Nomer qoldirib qo'ymaysizmi? 220. 220 menda. 04 93 92. 93 92. Rahmat. Chalingizlar. Bu kimniki ekan? Esi yo'q. Ha. Yo'qda, men qilaman. Bosib ketdi reysi. Shunday bo'lgan taylar bor ekan. Soquluq mol bozor. Tug'anlar, kommentariylarda o'qib qolyapman. Chuyda jilqi qimmat ekan. Momday taylar bor ekan. Nima deb? Qaraqolda arzon deb. Endi qaraqoldiq bilan chuydikun solishtirib oladi tug'anlar. Chuydiki cho'ng-cho'ng bo'ladi. Qaraqoldiki iskoldiki kichkina bo'ladi, japis bo'ladi. Al jag'inda eski olish kerak. Mo tay kimniki ekan? Biyik ekan-a? Nesi bormi ekan? Ya. Ha, sizniki qandaysiz? Yoshi qanday buning? 1,5 yoshlik. Tabro qanday 04 deymi? Qancha so'rayapsiz? Ha, 24 ekan. Qancha so'rayapsiz? 180 ga beraman. 180 ga beram. Ha, at qilam deganlar bo'lsa, ko'ringizlar. Ayıp yo'q bu? Nomer aytasizmi? Aytingiz. Ha, bo'ldi. Bu yerdan sotasiz. Ha, tushunibdi. Bu yerdan sotadi ekan. Ha, soda olyapti nerda? Ha, yo'q, siylashayaptir. Mana. Ha. Oldu. Shu bilan bizdan jiyib tayyorlaymiz ham to'g'anda. Ko'rsatib berdik qo'ldan kelishicha. Ha, bular alındimi? Yo'q. Satlar qanchadan ekan? Ba'alarni aytib qo'yingizlar-chi. Qanchadan bular? Mo yerda 125 to'xtat. 125. Mo'chi? O g'oq bo'lsa 110 dan turadi. 110. Bular semislarmi? Semizdir. Bular Esini tartib qo'yinglar. Yo'q, esin. Mo'chi mo? Bulda 110 turadi. 110 so'rayapsiz. Bu 95. 95. Soyibda beramiz. Soyibda bersangiz nomer aytib qo'ymaysiz banda. 0500 0500 61 61 68 63 33. soyibda beradi ekan. Chalingizlar. Tug'anlar, mana Soquluqda turadi. Shu bilan videoni jinitaymiz. Sog' salomatda turingizlar. Qo'ldan kelishicha ko'rgazib berdik. Ertaga qaysi yerda tartali. To'qmoq, je Soquluq, je Qarabalta. To'qmoq ishlaydi ertaga. Yangi yildan keyin ishlaydi. Remont bo'ladi. Ertaga oxirgi kun ishlaydi to'qmoq. Qancha qaldingiz aka? Alıngan joy etga, etga degan bo'lchi. Etga degan bo'lchi. Satilib aptirdan da. Mana shunday hozir to'yitning bahosin bilib berayin. Bir tug'anlar biz bilan bo'lib turingizlar. Tarting naraqa. Semiz bo'lsa shundayda. Bu qancha qalinib tur? Ya. Qancha qaldingizlar? Yoki qancha deydi? 130 mingga semiz. Qaysi kanal? Semiz Don Qabar degan YouTube kanal. Sila deb qo'yingchi. Qarabalta Sila mana bu bir tug'andan. Qarabalta Sila deydi. 130 qolib. Bir tug'anlar. Shunday.